بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس والعشرون 25واں سبق، یہ ہے 25واں سبق۔ ھذا دکان الفواکہ، فواکہ فاکہۃ کی جمع فواکہ، میوے۔ ھذا یہ دکان یہ میووں کی دکان ہے۔ ھذا دکان الفواکہ، یہ میووں کی دکان ہے۔ الفاکہیو، الفاکہیو کا معنی ہے میوے والا، یعنی وہی میوہ بیچنے والا۔ الفاکہیو، الفاکہیو کا معنی میوے والا۔ یبیعو، با یبیعو معنی، یبیعو کا معنی ہے بیچتا ہے یا بیچے گا۔ الفاکہہ میوے، میوہ، میوے والا میوے بیچتا ہے۔ یہ میووں کی دکان ہے، پھلوں کی دکان ہے، اور پھل والا پھل کو بیچتا ہے، یا میوے والا میوے کو بیچتا ہے۔ اس کا معنی میوہ بھی لگتا ہے اور پھل بھی، ٹھیک ہے۔ پھل والا پھل کو بیچتا ہے۔ وذالک دکان البقال، بقال کا معنی ہے سبزی والا، اور وہ سبزی والے کی دکان ہے۔ یعنی سبزی والے کی دکان ہے، سبزی، ٹھیک ہے، سبزیوں کی دکان ہے، سبزی والے کی دکان ہے۔ البقال یبیع الخضر، اور سبزی والا ہری سبزی بیچتا ہے۔ البقال یجیع الی دکانہ صباحا، اور سبزی والا، سبزی بیچنے والا اپنی دکان کی طرف یجیع نے آتا ہے، یعنی اپنی دکان کی طرف آتا ہے، یعنی اپنی دکان کی طرف جاتا ہے۔ سبزی بیچنے والا اپنی دکان کی طرف جاتا ہے صباحا، صبح سویرے۔ سبزی بیچنے والا اپنی دکان کی طرف صبح سویرے جاتا ہے۔ ولا یغیب، غاب یغیب معنی غائب ہونا، غیر حاضر ہونا۔ ولا یغیب عنہ، اور اس سے غائب نہیں ہوتا ہے، الی المساء، شام تک، ٹھیک ہے۔ ھذا دکان السمک، یہ مچھلی کی دکان ہے، یہ مچھلی کی دکان ہے۔ السماک، مچھلی والا، ٹھیک ہے، سماک ہے مچھلی والے ہوں۔ السماک یذهب الی النہر، مچھلی والا یعنی مچھوارا، ماہی گیر جاتا ہے نہر کی طرف۔ وہ یصید، ٹھیک ہے، یہ یصید شکار کرنا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا، کسی سے ہے صیاد یعنی شکاری۔ وہ یصید السمک، اور مچھلی کا شکار کرتا ہے۔ وہ یبیعہ فی السوق، اور وہ یبیعہ، اور اس کو بیچتا ہے فی السوق، بازار میں۔ یعنی یہ مچھلی کی دکان ہے، اور مچھلی والا نہر کی طرف جاتا ہے اور مچھلی کا شکار کرتا ہے اور اس کو بیچتا ہے بازار میں۔ اب دیکھیں، ذالک تلمیذ المدرستی، وہ مدرسے کا شاگرد ہے۔ ہوا یحضر فی الفصل فی المیعاد، وہ کلاس میں حاضر ہوتا ہے مقررہ وقت میں، یعنی وقت پر۔ ولا یغیب عنہ، اور اس سے غائب نہیں ہوتا ہے۔ ولا یمیل الی اللعب، ولا یمیل، مائل ہونا کسی چیز کی طرف، رغبت کرنا، دیکھنا۔ ولا یمیل الی اللعب، اور کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ اور ولا یمیل الی اللعب، کھیل کی طرف، اور کھیل کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ ہوا یبیع الفاکہۃ، وہ میوہ وہ پھل بیچتا ہے۔ یا تبیع البیضہ، یہ مونس کے لیے، وہ انڈے بیچتی ہے۔ انت تبیع الخضر، تو ہری سبزی بیچتا ہے۔ انتی تبعین الحلیب، حلیب کہتے ہیں ہر میٹھی چیز کو حلیب، ٹھیک ہے، چاہے حلوہ بیچ لیں، چاہے حلوہ کہہ لیں، کچھ چیز کہہ لیں، بلکہ ایسا ہوگا نا شیرنی، شیرنی ہر میٹھی چیز آ جاتی ہے۔ تو شیرنی بیچتی ہے۔ انا ابیع الحلوہ، میں میٹھا بیچتا ہوں۔ یا حامد، اے حامد، بع ھذا السمک فی السوق، ان مچھلی کو بازار میں بیچ۔ ولا تبع فی البیت، گھر میں مت بیچ۔ یا سواد، اب یہ مونس کے لیے، اے سواد، بیعی، تو بیچ۔ ھذا البیض فی البیت، یہ انڈے گھر میں، تو یہ انڈے گھر میں بیچ۔ ولا تبیعی فی السوق، اور تو یہ انڈے بازار میں مت بیچ۔ ہوا بعث سمکتا، وہ اس نے، ہوا کا معنی اس نے لگائے، ٹھیک ہے، اس لگے گا یہاں پر۔ ہوا بعث سمکتا، اس نے مچھلی کو بیچا یا مچھلی بیچی۔ یا بعد دجاجتا، دجاجتا کا معنی وہی مرغی، اس مؤنث نے مرغی بیچی۔
अंता बिअत दीगा, दी का माने मुर्गा, तूने मुर्गा बेचा। अंती बिअतिल बैदता, तूने अंडा बेचा, तू मोनस ने अंडा बेचा। अना बातु समकता, मैंने मछली बेची। ठीक है, ये इसकी तमरीन है। कोई पिछली जो तमरीन है आ रही जिस तरीके से, वैसी तमरीन नंबर 1, यानी इनमें हुआ ज़मीर निकालना। जा यजीउ गाबा यगीबो सादा यसीदो, नीचे तक हुआ ज़मीर निकलेगी इन सेगों में। और आगे मोनस के सेगे जाअत तजियो गाबत तगीबो, इनसे जो है हिया ज़मीर निकलेगी। ऐसे ही जीता तजियो गीबत, ये इसमें जो है अंता ज़मीन नीचे तक तमाम सेगों में निकलती है। और जीती तजीना गीबती तगीबीना, इनमें सब में अंती। और जीतो अजीओ गीबतो अगीबो, इनमें सब में अना ज़मीर निकलेगी। और तमरीन नंबर 2, अय्यु दुकानी हादन, इसमें जुमला रखना है आगे सवाल के जवाब में। ये कौन सी दुकान है, तो लिखना है हादा दुकानुल फवाकीह, ये मेवों की फलों की दुकान है। इस तरीके से जुमले लिखना है। अल्फाकीह, मेवे वाला फलों वाला, यबीउ बेचता है, यानी यबीउल फाकीहतु, यानी मेवे वाला मेवे को, फल वाला फल को बेचता है। इस तरीके से जुमले जो है वो तैयार करना है। इधर सवाल है और इधर जवाब जो है मुकम्मल नहीं, वो जवाब मुकम्मल लिखना है। अब देखें अदरसु सादिसु वल इशरून, 26वां सबक। 26वां सबक है जमा यरमी, माने वही फेंकना, इसका माना कहीं दौड़ना भी आता है। ठीक है, जमा यरमी, जरा यजरी, तवा यतबी, बरा यरबी, इस तरीके से सबके माने लगेंगे। ठीक है, अब देखें रमल वलदो, लड़के ने फेंका, कुरतन, एक बॉल को। ठीक है, इला शजरी, दरख्त की तरफ, लड़के ने एक बॉल को दरख्त की तरफ फेंका। वजरा यजरी माने दौड़ना, और दौड़ा। वराहा, उसके पीछे, और उसके पीछे दौड़ा। फ़अख़ज़हा, उसको लिया। वलइब बिहा, और उससे खेला। इंद शजरी, दरख्त के पास, और उससे खेला दरख्त के पास। सब माजी के सेगे। तवल खादिमो बिसात अल हुजरती, तवायत माने लपेटना। अल खादिमो, खालिद ने लपेटा। बिसात अल हुजरती, बिसात का माना मैट, अल हुजरती रूम की मैट को। खादिम ने, नौकर ने रूम की मैट को समेटा। तवतिल खादिमतो फिराशा हामिदिन, खादिमा ने यानी नौकरानी ने हामिद के बिस्तर को समेटा। फिराश का बिस्तर, हाँ, और खादिमा नौकरानी ने हामिद के बिस्तर को समेटा। बरा ये भी वही छीलना, तराशना किसी चीज़ को। बरा तिलमीज़ो, शागिर्द ने छीला। मिरसामहू, अपनी पेंसिल को। कलमहू, अपने कलम को। ठीक है, बरात तिलमीज़तो मिरसामहा, और ये मोनस के लिए है। शागिर्दाने, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट ने छीला अपने पेंसिल को। करोबा, करीब होना। करोबत तिफलो, बच्चा करीब हुआ। वसक़त अलल अर्दी, और ज़मीन पर गिर गया। सक़त इसको मैंने वही साक़ित होना, गिरना। वसक़त अलल अर्दी, और ज़मीन पर गिर गया। वबका, और रोने लगा, और रोया। अब यही ऊपर वाले जो जुमले थे वो माजी के साथ थे, अब वही जुमले नीचे मुजारे के साथ हैं। हुवा यजरी वरा अल कुरती, वो गेंद के पीछे दौड़ता है। उसमें था दौड़ा, इसमें दौड़ता है। अल कुरतो तजरी अमामहू, गेंद उसके सामने दौड़ती है। हिया तरमिल कुरता इलल बाबी, ये मोनस के लिए। तू बॉल को दरवाजे की तरफ फेंकती है। अल कुरतो तजरी इलल बाबी, और गेंद दरवाजे की तरफ दौड़ती है। अंता तजरी वरा सारिक़ी, सारिक़ का माना चोर। ठीक है, अंता तजरी, तू दौड़ता है। वरा सारिक़ी, चोर के पीछे, तू चोर के पीछे दौड़ता है। अस्सारिक़ु यजरी इलल इमामी, चोर दौड़ता है। इलल इमामी, सामने की तरफ, चोर सामने की तरफ दौड़ता है। अंती तजरीना वरा अल क़ित्तती, ये मोनस के लिए है। ठीक है, तू बिल्ली की तरफ दौड़ती है। अल क़ित्ततु तजरी अमामकी, बिल्ली तेरे सामने दौड़ती है। अना अजरी फ़ौक़ अस्सक़फ़ी, मैं छत के ऊपर दौड़ता हूँ। अना ला अजरी अलल अर्दी, मैं ज़मीन पर नहीं दौड़ता। होवा बरा कलमहु बिल मिबराती, उसने अपने कलम को बिल मिबराती, कटर से, रेज़र से, टी शॉर्पनर से छीला। उसने, ये माजी का सिगा है। ठीक है,
برا उसने अपने कलम को शॉर्पनर से या कटर से, और जो भी आप आपकी तरफ उसको बोलते हैं, ठीक है, कटर से छीला, शॉर्पनर से छीला। हिया बरत कलमहा बिस्सिक्कीनी, उस मुन्नस ने अपने कलम को छुरी से छीला। अंता रमैता कुरतका, तूने, रमैता फेंका, कुरतका अपनी गेंद को, कुरता माने गेंद, का अपनी, तूने अपनी गेंद को, बॉल को फेंका, बिस्सौलजान, सौलजान बोलते हैं बैट को जिससे क्रिकेट खेलते हैं, तूने अपनी गेंद को बैट से फेंका। अंती रमैती कुरता की बिलदी, तूने अपनी गेंद को, ये मोनस के लिए, तूने अपनी बॉल को हाथ से फेंका। अना रमे तो कुर्ती बिलकदमी, मैंने अपनी गेंद को कदम से फेंका। इरमी इरमिल कुरता बिलयदी, तू गेंद को हाथ से फेंक, वाला तरमी बिलकदम, कदम से मत फेंक। तमरीन नंबर 1, कोई पहले वाले की तरह, बया यब, बका यबकी, यरा यबरी, रा यबरी, तवा यतबी, इनमें होवा निकलेगी ज़मीर, और बका तब की बरत में इसमें या नीचे तक, और बकैता नीचे तक, अंता ज़मीन निकलेगी इसमें, और बकैती तब की ना इसमें अंती निकलेगी, और बकैतो अब की बरैतो इसमें नीचे तक जो है वो अना ज़मीन निकलेगी। यह मुहादसात यानी गुफ्तगू है। मादा तरमी इला शजरती, तू दरख्त की तरफ क्यों दौड़ता है। अना अरमी, मैं दौड़ता हूँ दरख्त की तरफ, कुरतन गेंद के वास्ते, गेंद के लिए, ठीक है। बे शैइन तरमिल कुरत, कौन सी चीज़ गेंद को फेंकती है, कहने अना अरमी कुरता बिलयदी, मैं कौन सी चीज़ से, तू कौन सी चीज़ से गेंद को फेंकता है। अना अरमिल कुरता बिलयदी, मैं गेंद को बॉल से, हाथ से फेंकता हूँ, ठीक है। आखिर तक इसी तरीके से जो है वो गुफ्तगू है, तर्जमा करके लाना है लिख करके, ठीक है।